آداب عرض ہے ناظرین، MCN اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں غوث محی الدین۔ خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ دوپہر تک مزید 21 افراد کی رپورٹ آئی کورونا کے لیے پازیٹیو۔ متاثرہ مریضوں کی تعداد ہوئی 151، گھنٹے گھنٹے میں بڑھ رہی ہے تعداد۔ حکومت و انتظامیہ کا بڑھنے لگا درد سر، میونسپل ایڈمنسٹریٹر آئے ایکشن میں۔ گارجن منسٹر سبھاش دیسائی نے لیا خریف ہنگام کی تیاریوں کا جائزہ اور انتظامیہ کو دی ضروری ہدایات، کووڈ-19 سے متعلق بھی حاصل کی معلومات۔ ملک بھر میں لاک ڈاؤن جاری ہونے کے بعد بھی غیر ریاستی مزدور کر رہے ہیں بلا روک ٹوک کے سینکڑوں میل کا پیدل سفر۔ جگہ جگہ ناکہ بندی کے بعد کیسے پہنچے یہ لوگ پونا سے اورنگ آباد؟ شہریان کا سوال۔ اور ٹی وی سینٹر سے قریب واقع HDFC بینک میں لگی آگ، اسٹرانگ روم سے متصل کمرے کا فرنیچر جل کر ہوا خاک، نقصان کا اندازہ لگانے میں بینک انتظامیہ مصروف، خوش قسمتی سے ٹل گیا بڑا حادثہ۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ آج دوپہر تک مزید 21 افراد کے نمونوں کی رپورٹ کووڈ-19 کے لیے پازیٹیو آئی ہے۔ یہ اطلاع گورنمنٹ میڈیکل کالج کی ڈین ڈاکٹر کانن ایڈیکر نے دی۔ واضح رہے کہ گزشتہ شام تک شہر میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 130 تھی، جو آج دوپہر میں 151 تک پہنچ گئی ہے۔ جیسے جیسے لیبارٹری رپورٹ آ رہی ہے، متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج جو 21 مریض کورونا کے لیے پازیٹیو پائے گئے، ان میں نور کالونی، کیلاش نگر، چکل تھانہ، ساورکر نگر، قلعہ ارک، جے بھیم نگر، آصفیہ کالونی اور بیگم پورہ علاقے کے مریضوں کا شمار ہے۔ کووڈ-19 سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں ہو رہے اضافے کے سبب شہریان میں خوف و ہراس کا ماحول ہے، جبکہ ضلع کلکٹر، میونسپل ایڈمنسٹریٹر، پولیس کمشنر اور ہیلتھ انتظامیہ عوام سے بار بار یہ اپیل کر رہا ہے کہ مریضوں کی بڑھتی تعداد سے خوفزدہ ہونے کی بجائے اس کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کریں، ضروریات زندگی کے لیے لازمی اشیاء کی خریدی صبح 7 تا 11 بجے کے درمیان کر لیں اور فوری گھر لوٹ جائیں۔ بازار میں نکلتے وقت فیس ماسک کا استعمال کریں اور حکومت و انتظامیہ سے تعاون کریں۔ میونسپل جنرل باڈی کے برخاست ہوتے ہی میونسپل ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے سینئر IAS آفیسر آستک کمار پانڈے ایکشن میں آ گئے۔ گزشتہ روز ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے نامزد کیے جانے کے بعد ان کی درخواست پر علاقائی کمشنر سنیل کیندریکر نے میونسپل افسران کی ایک ہنگامی میٹنگ طلب کی، جس میں کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے اب تک کی گئی کارروائی اور آئندہ کا لائحہ عمل تیار کیا گیا۔ میٹنگ کے اختتام کے بعد میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے کورونا وائرس سے متاثرہ علاقوں کو وزٹ دی اور وہاں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد سول ہاسپٹل پہنچ کر سول سرجن سے ملاقات کی۔ اسی طرح انہوں نے کورونا مرض کو ہرانے والی ایک زچہ خاتون سے بھی ملاقات کی، جس کی رپورٹ نیگیٹو آنے پر ڈسچارج دیا گیا۔ اسی طرح آستک کمار پانڈے نے کلاگرام اور فیور کلینکس کو بھی وزٹ دی۔ اس کے بعد MP امتیاز جلیل کے ہمراہ ڈاکٹر رفیق زکریا کیمپس کا بھی معائنہ کیا۔ اس کے بعد آج انہوں نے ایک بار پھر قلعہ ارک میں محکمہ سماج کلیان کے بوائز ہاسٹل کی عمارت میں قائم کیے گئے کوارنٹین سینٹر اور فیور کلینک کا جائزہ لیا۔ آج پھر انہوں نے یہاں ٹھہرائے گئے شہریان کو دیے جانے والے کھانے کا ذائقہ چکھا اور متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات دی۔ اورنگ آباد ضلع کے گارجن منسٹر سبھاش دیسائی نے خریف ہنگام سے متعلق آج ضلع سطح پر میٹنگ طلب کی اور متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات دی۔ واضح رہے کہ ان دنوں ساری دنیا کورونا وائرس نامی بیماری سے متاثر ہے، جس کا اثر ہمارے ملک، ہماری ریاست اور ہمارے شہر پر بھی پڑا ہے۔ اس بیماری سے تحفظ کے لیے ملک میں لاک ڈاؤن جاری ہے۔
हर बार ज़राअत पेशा अफराद मुख्तलिफ आफतों से दो चार होने लगे हैं। इस मरतबा तो पूरी दुनिया पर आफत आई हुई है, जिसकी वजह से बेरोजगारी में बड़े पैमाने पर इजाफा होने का इम्कान है। मगर इस बीमारी की जंग लड़ने वाले सिपाहियों के अलावा अवाम को अनाज की किल्लत न होने पाए, इस गर्ज से आज गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई ने खरीफ हंगाम से मुताल्लिक़ एक अहम मीटिंग तलब की। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू के बाद उन्होंने इंतज़ामिया को ज़रूरी हिदायत दी। इस मीटिंग में रियासती वज़ीर संदीपान भुमरे पाटिल, MP इम्तियाज़ जलील, MLA अतुल सावे, प्रदीप जायसवाल, अंबादास दानवे और ज़िला परिषद के सदर के अलावा ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान भी मौजूद थे। लॉकडाउन के दरमियान ज़िला बंदी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए पूना में मुकीम मध्य प्रदेश के 6 मजदूरों ने वतन वापसी के लिए पैदल सफ़र शुरू कर दिया और आज औरंगाबाद तक चले आए, मगर उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। वाज़ेह है कि मार्च के महीने में मरकज़ी हुकूमत ने अचानक पूरे मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से लाखों मजदूर मुख्तलिफ रियासतों में फंस गए और उन पर फाका कशी की नौबत आने लगी। गो के हुकूमत व इंतज़ामिया के अलावा NGOs भी उनकी मदद को आगे आने लगे हैं। इसके बावजूद वो लोग अपने वतन लौटने के लिए बज़िद हैं और रेलवे और रोड ट्रांसपोर्टेशन बंद होने के सबब ये लोग सैकड़ों मील की मुसाफत पैदल ही तय करने लगे हैं। पूना में मुकीम MP के 6 वर्कर्स भी ऐसे ही मुसाफिरों में शामिल हैं, जो पूना से पैदल चलते हुए आज औरंगाबाद पहुँचे। ये लोग यहाँ से जलगांव, भुसावल होते हुए झांसी जाने का इरादा रखते हैं, मगर अहम बात तो ये है कि शहर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफे को देखते हुए पुलिस इंतज़ामिया ने सुबह 11 से रात 11 बजे तक कर्फ्यू लगा रखा है और इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जा रहा है। मगर पूना से आए इन गैर रियासती मजदूरों को किसी ने नहीं रोका, जिसके सबब मुतल्लिका इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। पूना से आ रहे हैं? कब निकले पूना से? कल 8 बजे निकले। रास्ते में कोई रोके नहीं तुम्हारे को? नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? सूरज। सूरज। अभी यहाँ से कहाँ जाना है आपको? यहाँ पे जलगांव जाना है। जलगांव। कितने से लोग हैं तुम? 6 लोग। 6 लोग हैं। रास्ते में कोई रोके नहीं आपको? नहीं रोका कोई। अच्छा, तो वहाँ पे पूना काय के लिए गए थे? पूना काम करने के लिए गए थे। 2 दिन काम किए हम। 2 दिन काम करने के बाद जब काम ही बंद हो गया तो क्या करेंगे? जब काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। अच्छा। टीवी सेंटर इलाके में कीर्ति मंगल कार्यालय की सतही मंजिल पर मौजूद HDFC बैंक में अचानक आग लग गई, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड अमले को काफ़ी जिद्दोजहद करनी पड़ी। म्युनिसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक टीवी सेंटर इलाके में कीर्ति मंगल कार्यालय की सतही मंजिल पर मौजूद HDFC बैंक की इमारत से अचानक शोले बुलंद होने लगे। बैंक में आग लगने की खबर फैलते ही वहां के साकिनान की भीड़ उमड़ पड़ी। किसी ने इस मामले की खबर फायर अमले को दी, जिस पर चीफ फायर ऑफिसर RK सुरे, राजू सुरे और चीफ फायर फाइटर राठौड़ अपने अमले के साथ वहां पहुंचे, मगर जाए हादसा पर आवाम के हुजूम के सबब फायर अमले को आग बुझाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस हादसे में बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम से मुत्तसिल कैबिन में रखा फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गया, मगर कितना माली नुकसान हुआ है इसका जायज़ा बैंक इंतज़ामिया ले रहा है। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग लगने की असल वजह तलाश की जा रही है, मगर शुबा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के सबब लगी होगी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अवाम अपने मोबाइल फ़ोन में हेल्थ सेतु ऐप डाउनलोड करे। ये अपील पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद की हिदायत पर ACP डॉक्टर नागानाथ कौड़े ने शहरियान से की है। औरंगाबाद शहरामध्ये कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत आहे, रुग्णाची संख्या वाढत आहे। हा विचारात घेऊन पोलीस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद साहेब यांनी कडक संचारबंदी शहरामध्ये लागू केलेली आहे। सकाळी 7 ते 11 पर्यंत फक्त जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी लोकांना सूट देण्यात आलेली आहे आणि 11 ते संध्याकाळी 11 वाजेपर्यंत फक्त मेडिकल आस्थापना सोडून सर्व आस्थापना बंद करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत। शहरामध्ये जर कोणी विनाकारण रस्त्यावर जर येत असेल तर त्या इसमावर गुन्हा दाखल करण्यात येईल, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, त्यांचं वाहन जप्त केलं जाईल
आणि बिना मास्क वापरता जर कुणी रस्त्यावर फिरत असेल त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई केली जाणार आहे. आणि सध्या शहरामध्ये पूर्ण लॉकडाऊन असल्यामुळे जर का कुणी उगीचच खोटे कारण दाखवून काहीतरी बहाणा करून रस्त्यावर फिरत असेल तर त्याच्यावर गुन्हे दाखल केले जातील. अशा प्रकारचे आदेश संपूर्ण पोलीस दलाला देण्यात आलेले आहेत. जागोजागी नाकाबंदी पेट्रोलिंग चालू आहे आणि त्या ठिकाणी ते कारवाई करीत आहेत. आणि आजच पोलीस आयुक्त साहेबांनी जनतेला आवाहन केलेलं आहे की प्रत्येकाच्या मोबाईलमध्ये आरोग्य सेतू ॲप डाउनलोड करा, जेणेकरून कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव आपल्या आजूबाजूच्या एरियामध्ये किंवा आजूबाजूच्या लोकांमध्ये झालेला आहे का नाही संक्रमण हे समजून येण्यासाठी ते आरोग्य सेतू ॲप डाउनलोड करण्याचंही आवाहन केलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर पोलीस दलालासुद्धा सूचना देण्यात आलेल्या की जागोजागी नाकाबंदीमध्ये लोकांनी आरोग्य सेतू ॲप डाउनलोड केलेलं आहे का नाही हे पाहावे आणि त्यांना समज देण्यात यावी. आणि हे आरोग्य सेतू ॲप डाउनलोड जर केला तर आजूबाजूच्या लोकांमध्ये कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव झालेला आहे किंवा लागण झालेली आहे का नाही कळेल. आणि आपण स्वतः कसं सावध राहायचं, आपण कसं सतर्क राहायचं यासंबंधीची माहिती मिळेल. याचा फायदा आपल्या औरंगाबाद शहरामध्ये कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल. आणि म्हणून पुन्हा एकदा लोकांना आवाहन करण्यात येते की विनाकारण रस्त्यावर कुणीही फिरू नये. फक्त सकाळी 7 ते 11च्या दरम्यान जीवनावश्यक वस्तूच्या खरेदीसाठी फक्त, सर्वांनी नाही. घरामधलं जर एखादा माणूस जर आवश्यक असेल तरच शक्यतो त्याने आपल्या गल्लीमधल्या दुकानामध्ये जाऊन खरेदी करावं. त्याचबरोबर आपण जो भाजीपाला हे आहे 8-10 दिवसाचा 15 दिवसाचा खरेदी करून ठेवा. रोजच भाजीपाला आणण्यासाठी, रोजच जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी बाहेर निघू नये अशा प्रकारचं हे आवाहन या ठिकाणी करण्यात येत आहे. शहर में कोविड-19 से मुतासरा मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है. इसके बावजूद शहरियान संजीदा होने तैयार नहीं हैं. लिहाजा मामले की संगीनी को भांपते हुए शहर के डॉक्टर्स अवामी बेदारी के लिए आगे आने लगे हैं. आइए देखते हैं डॉक्टर मुख्तदिर अंसारी और डॉक्टर बुशरा अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं. अस्सलाम वालेकुम. मैं डॉक्टर बुशरा सिमी औरंगाबाद महानगर पालिका के सिडको एनआर दवाखाने में मेडिकल ऑफिसर आज आपसे रूबरू होना चाहती हूँ. इस कोरोना की महामारी के चलते मुझे औरंगाबाद शहर के ज़ोन नंबर 5 की जिम्मेदारी दी गई है. इस जोन में नारेगांव, मिसरवाड़ी, मसनतपुर और सिडको एनआर का इलाका आता है. ये इलाके ज़्यादातर मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैं. और औरंगाबाद शहर के कल से आज तक के हालात पर अगर नज़र डाली जाए तो कल जहां हम 53 मरीज़ों पर थे, आज वहीं हमारे पास 94 कोरोना मरीज़ पॉजिटिव आए हैं. गौरतलब बात यह है कि इसमें से 75% मरीज़ अपनी ही कौम के हैं. मैं आज अपने तमाम भाइयों, बहनों और बुज़ुर्गों से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि इस बीमारी की शिद्दत को समझें और जो एहतियाती तदाबीर बताए जा रहे हैं बार बार डॉक्टरों के और मीडिया के ज़रिए, उन पर ज़रूर अमल करें. ये आपकी सेहत के लिए है, आपके घर के लोगों की हिफाजत के लिए है. एक ख़ास दरख्वास्त ये करना चाहूँगी कि जो सरकारी महकमा आपकी सेहत के लिए परेशान है, चाहे वो डॉक्टर हो या चाहे पुलिस वाले हों, उनके साथ ज़रूर आप कोऑपरेट करें. शक व शुबुहात से परहेज़ करें. वो लोग यूं ही अपनी जान जोखिम में डालकर आपकी खिदमत नहीं कर रहे हैं. उनकी मदद करें और उनसे मदद लें. ये वक्त सियासी मंसूबों के शक में पड़ने का नहीं है. ये वक्त अपने और अपने अहलो अयाल को इस बीमारी से बचाए रखने का है. इसलिए मैं आपसे दिली गुजारिश करती हूँ कि जो भी हेल्थ स्टाफ आपके मोहल्ले में आ रहे हैं, उन्हें जो मालूमात चाहिए वो मालूमात देकर आप उनकी मदद करें और उनसे भी मदद लें. उनको सही मालूमात दें और उनसे इस बीमारी के बारे में मालूमात लें. महज अफवाहों पर भरोसा ना करें. अगर किसी पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आप आए हो तो फ़ौरन आपके नज़दीकी हेल्थ सेंटर पर जाकर रिपोर्ट करें और अपनी जांच करवा लें. सिर्फ 14 दिन क्वारंटाइन होने के डर से
इस बीमारी के अलामात को ना तो नज़रअंदाज करें और ना छुपाएं। ये क्वारंटाइन की सारी तदबीर इस बीमारी को रोकने के लिए ज़रूरी है। मेहरबानी कर इसे ज़बरदस्ती की जाने वाली जांच ना समझें। मामूली और गैर ज़रूरी शिकायत के लिए दवाखानों के चक्कर काटने से परहेज़ करें। घर से इमरजेंसी में ही निकलें। बच्चों और नौजवानों से ख़ास तौर पर ताकीद करें कि घर पे ही रहें। नमाज़ों का एहतमाम बजमात अपने घरों पर ही करें। रमज़ान के इस मुबारक महीने में ज़्यादा वक्त घर पर दुआओं में गुजारें, ना कि बाज़ार में। घर में रहें और महफूज रहें। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुख्तदिर अंसारी, स्पाइन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। तमाम मुसलमान कम्युनिटी से, मुस्लिम और कम्युनिटी से रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। और इस वक्त पे जो ये कोरोना वायरस का जो सारे दुनिया में कहर चालू है, पेंडेमिक चालू है, उन्हें इसे बहुत ख़तरनाक डिजीज डिक्लेयर किया हुआ है। इससे बचने के लिए एडवाइस करता हूँ कि तमाम लोग अपने अपने घरों में रहें, हिफाजत से रहें। खुद की भी हिफाजत होगी, अहलो अयाल की भी हिफाजत होगी, मोहल्ले वालों की भी हिफाजत होगी। घर में रहना ही इसका एक वन एंड ओनली वन सोल्यूशन है। घर में सेफ रहना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, बार बार जो है तो साफ सफाई का ख्याल रखना, हैंड वॉशिंग पे का जो है तो बार बार जो है तो इसको पर्टिकुलरली हैंड वॉशिंग के बारे में एहतमाम रखना। और क्योंकि ये रमज़ान का मुबारक महीना है, इसका हम फायदा ये उठा सकते हैं कि हम घर में रहने से हम इबादत में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं और अपने पुलिस अथॉरिटी से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल से, कॉरपोरेशन के लोगों से पूरा कोऑपरेशन कीजिए, क्योंकि ये लोग हमारी हिफाजत, हमारी सेफ्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। और ये तमाम जो लोग हैं, इनके साथ बेहतरीन बेस्ट पॉसिबल कोऑपरेशन कीजिए। रियासती हुकूमत की हिदायत पर मुनसिपल स्कूल में ज़ेर तालीम 11,000 तलबा में मिड डे मील स्कीम के तहत चावल और दीगर सामान तकसीम किया गया। वाज़ेह है कि तलबा में तालीम से दिलचस्पी पैदा हो, इसके अलावा उनकी जिस्मानी नशोनुमा बेहतर हो सके, इस गर्ज से रियासती हुकूमत की जानिब से मिड डे मील स्कीम चलाई जाती है, जिसके तहत पहली ता 8वीं जमात में ज़ेर तालीम सभी तलबा को खिचड़ी, उबले हुए अंडे और दीगर प्रोटीन आमेज़ ग़िज़ा दी जाती है। इस स्कीम का फ़ायदा मुनसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को भी दिया जाता है, मगर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत ने सभी तालीमी इदारे मार्च महीने में ही बंद करवा दिए और मरकज़ी हुकूमत की हिदायत पर पूरी रियासत में लॉकडाउन जारी है। इस दौरान यौमिया उजरत पर काम करने वाले शहरियान के हाल होने लगे और उन पर फाखा कशी की नौबत आने लगी, लिहाजा कोई भी शहरी भूखा न रहने पाए, इस गर्ज से सरकारी राशन दुकानों पर माहाना राशन के अलावा मुफ्त चावल भी दिया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने मिड डे मील स्कीम के तहत खिचड़ी के लिए दिया गया अनाज और दालें तलबा में तकसीम करने की हिदायत मुनसिपल इंतज़ामिया को दी थी, जिसके बाद मुनसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम 11,000 तलबा में 5 किलो चावल, दालें और साबुन तकसीम किए गए। मई महीने का सरकारी राशन और मरकज़ी हुकूमत की मुफ्त चावल तकसीम स्कीम के तहत मालगाड़ी के ज़रिए चावल का स्टॉक शहर पहुंच चुका है, जो ट्रकों के ज़रिए सरकारी गोदामों तक पहुंचाया जा रहा है। वाज़ेह है कि लॉकडाउन के सबब गरीब आवाम को रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए लाजमी अशिया सरकारी राशन दुकानों पर आसानी से मैसर आ सके, इस गर्ज से सप्लाई डिपार्टमेंट ने अपने कामों में तेज़ी लाई है। मई महीने के लिए सरकारी अनाज मालगाड़ियों के ज़रिए मंगवाया जा रहा है और ट्रकों के ज़रिए सरकारी गोदाम भिजवाया जा रहा है। यहाँ से DSO की जानिब से कार्ड होल्डर्स की तादाद की मुनासिबत से मुताल्लिक़ा दुकानों तक गेहूँ, चावल और दालें फराहम की जाएगी। पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि शहर में सुबह 11 ता रात 11 बजे के दरमियान सख्त कर्फ्यू नाफिज है और बेवजह घूमने वालों के साथ सख्ती से निपटा जा रहा है, मगर बाबा पेट्रोल पंप ता चिकल थाना के दरमियान और शहर के दीगर इलाकों की तस्वीरें कुछ और ही दास्तान बयान करती दिखाई दे रही है। नाज़रीन, पुलिस मुलाजिमीन अपनी जान जोखम में डालकर बेवजह रास्तों पर घूमने वालों पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि ख़दीम शहर की सड़कों पर कर्फ्यू के दरमियान रास्तों से गुजरने वालों से बास पुर्स की जा रही है, उनकी व्हीकल्स जब्त की जा रही है, उनसे जुर्माना वसूल किया जा रहा है, उन पर डंडे भी बरसाए जा रहे हैं।
جس کے مثبت نتائج اب سامنے آنے لگے ہیں، مگر اب بھی بابا پیٹرول پمپ سے ریلوے اسٹیشن، بابا پیٹرول پمپ سے چکل تھانہ تک بہتی سڑک کو دیکھ کر ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اس شہر میں لاک ڈاؤن جاری ہے یا پھر کرفیو نافذ ہے۔ حالانکہ یہاں بھی پولیس افسران نے سخت رویہ اپنایا تھا، مگر اچانک سے وہ لوگ نرم پڑنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک بار پھر ان راستوں پر گاڑیوں کا ہجوم دکھائی دے رہا ہے، جو شہریان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہیتھوے MCN کی جانب سے آج رام نگر علاقے کے ضرورت مند افراد میں فوڈ پیکٹس تقسیم کیے گئے۔ اہم بات تو یہ ہے کہ اس موقع پر سوشل ڈسٹنسنگ کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ مسلسل 1 ماہ سے زائد لاک ڈاؤن کے سبب ہزاروں خاندانوں پر فاقہ کشی کی نوبت آ چکی ہے، مگر اس مشکل گھڑی میں ان کی مدد کے لیے کئی ہاتھ آگے آنے لگے ہیں۔ ہیتھوے MCN کی جانب سے آج چوتھے دن ضرورت مند افراد میں فوڈ پیکٹس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر ہیتھوے MCN کے مینیجر دتاتریہ جادھو، MCN نیوز کے چیف ایڈیٹر دیو شیجوڑ بھی موجود تھے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک مرتبہ پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ دوپہر تک مزید 21 افراد کی رپورٹ آئی کورونا کے لیے پازیٹیو، متاثرہ مریضوں کی تعداد ہوئی 151، گھنٹے گھنٹے میں بڑھ رہی ہے تعداد، حکومت و انتظامیہ کا بڑھنے لگا درد سر، میونسپل ایڈمنسٹریٹر آئے ایکشن میں۔ گارجن منسٹر سبھاش دیسائی نے لیا خریف ہنگام کی تیاریوں کا جائزہ اور انتظامیہ کو دی ضروری ہدایات، کووڈ-19 سے متعلق بھی حاصل کی معلومات۔ ملک بھر میں لاک ڈاؤن جاری ہونے کے بعد بھی غیر ریاستی مزدور کر رہے ہیں بلا روک ٹوک کے سینکڑوں میل کا پیدل سفر، جگہ جگہ ناکہ بندی کے بعد کیسے پہنچے یہ لوگ پونا سے اورنگ آباد، شہریان کا سوال۔ اور ٹی وی سینٹر سے قریب واقع HDFC بینک میں لگی آگ، اسٹرانگ روم سے متصل کمرے کا فرنیچر جل کر ہوا خاک، نقصان کا اندازہ لگانے میں بینک انتظامیہ مصروف، خوش قسمتی سے ٹل گیا بڑا حادثہ۔ اسی کے ساتھ آج کا MCN اردو خبرنامہ اب یہیں ختم ہوتا ہے، کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک میں غوث محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔